आज कार बर्थडे संतोष रो आज बर्थडे द्वितीय बोले 2 वर्ष हो गला संतोष को देखो देखो बर्थडे दिन पिला मान सोइबा कथा कि जार जन्मदिन ताकू ढुलाई दे माई जीवन देखो धांदा पिला को उठिता उठिता एबे केते केक फेक काटबो केते धंदा अछि तार आज पूरा दिन से सोई पड़ी आमानकर एई जो पुओ प्रभु देले भयंकर आश्चर्य भाव तांको परिवार रे देइछन्ती मिराकल्स पुओ गोटे अटे आ जो समय रे पुओ जन्म हैला विकास मेडिकल रे सेति पे विकास रे जन्म हेले विकास हेउतिबो आगा हां आमे माने से चिड़ी जन्म कर तो विकास हेउ नै एठी विकास रे जन्म करितो बोले विकास ऊपर विकास जेतबेले छुआ जन्म होतिला वर्षा होतिला कि हे प्रभु प्रबल वर्षा से वर्षा रे बागरा चर्च प्रेम देख मु से दिन को एबे जाय मोर आखिरे मने अछि आमर पुओ जो जन्म कलु एते भिड़ नथिले जन्म तो हेले से माने मात्र जो संतोष जन्म ग्रहण करुछि मेडिकल रे अछंती बागरा चर्च समस्त से जगह रे अछंती बोले ए चर्च रो भाई भोनी माने पालक आ पालिका तांग परिवार प्रति केते ध्यान केते मनोचकी जोटा कि आमानकर एई समय रे गुडी को देखा जाय ना अनेक मंडली रे ए सब देखा जाय ना मात्र एई चर्च रो भाई भोनी मानकर प्रेम परिवार प्रति अछि सेति भाई प्रभु से मान आशीर्वाद करंतु आ कहिबा पई चाहे आमानकर सामुएल भाई आ प्रमेला भोनी कर संतोष जणिया का पुओ नहीं ताकर पुओ जे किए ए बागरा चर्च रो जेतकी जण अछंती बड़ भाईंकर मां मिसा कार झियो ने कार झियो सामुएल भाईंकर झियो हम सिले ध्यान रखबार अछि हमर गोटे एका छुआ नहीं जेतकी जण बसी चंदी सब कमला मां मिसा हमर छुआ क्षीर पीब कि मां हां नहीं नहीं से माने मिसा हमर छुआ तांको हमें मां बोल डाकुचु मां देखला बेले से मिसा हमर छुआ समस्त हमर छुआ हमर केते बढ़िया हमें छुआ नहीं बोली नहीं हमर तो गोदा गोदा छुआ बहुत छुआ बेले बेले छुआ मानकर मु एडगिटा हेतिबो मो माची चुबाई देले केंती हेबो जे हां सेंती परिस्थिति गुडी को हुए तबे आमे आज से संतोष रो जन्मदिन बहुत बढ़िया कथा प्रभु तार गर्भरु देइचंती मात्र सब जाक आपण माने समस्त होचंती हमर छुआ आपण मान को पे हमें प्रार्थना करूछु आपण मान को सुख दुख रे हमें जाउछु हमें जेतकी जीवा कतो सेतकी जाउनु हमें काहे कि बॉयलर चिकन खाइबा को हम इच्छा जे जाई परनु हमें जाई जाई कि खाइबा को आपणकर घर को होई पार अछि पास्टर आ गया मासे हेला हम घर को आसी नांती भूली गले कि हमकू भले हमको मने पड़बो के डाकू मिसा न हमें जाऊ मिसा हाँ प्रभु आमान को साहाय्य करंतु ए जन्मदिन रे आपण मानकर प्रेम श्रद्धा देखे आपण माने काम दाम छाड़ी कि आसी छंती आसंतु हमें अल्प समय प्रभुकर वाक्य हमें सुनिबा पई जिबा हमें प्रभु को दास कहउथिले से पालकंकर छुआ माने गोटे आत्मिक परिवार रो छुआ पढ़िबा गोटे सुंदर पद आम मैंने सब बेले पढ़ी था हितोपदेश हितोपदेश ज्ञानी सोलोमन को द्वारा रचित अल्प केतरा गीत अन्य मान लिखिचंती मात्र ज्ञानी सोलोमन ए हितोपदेश से रचना करिसंती 22 अध्याय हितोपदेश 22 अध्याय रो पढ़िबा आमे 6 पद बालकर गंतव्य पथरे ताहाको शिक्षित कराओ जदि पढ़ले एटा केमति कर पढ़बार अछि एटा एबे संतोष रो गंतव्य पथरे ताहाको शिक्षित कराओ के कराओ माँ बापा कराओ और के कराओ चर्च लोक माने मध्य कराओ आमर पुओ झियो मान पाखर अधिकार आपण मान पाखरे मध्य अछि से लेखा गला बालकर गंतव्य पथरे ताको कौन कराओ शिक्षित कराओ
आज आम देश ख्रिस्टियन माने बाइबल को बेसी गुरुत्व दौरान ना तांकर पाठ पढ़वा पुस्तक को बेसी गुरुत्व पुस्तक एते पाठ पढ़ले जंतर मंतर जाए ठेंगा माड़ खाऊ आमर पिला माने डॉक्टर इंजीनियर पाठ पढ़िकिना जंतर मंतर को गले सेठी आउ सेई स्थान रे पुलिस माने आसी निर्धूम मारी पाठ 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 खाली पाठ 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 पढ़लु होमवर्क कलु बापड़ा पिला 2 केजी भई पारबो नहीं 12 केजी रो बैग एंती चली जाउतिबो से पिला देखिजो कि नहीं ए प्रिंस को केते केजी रो बैग भौचनी तार मां आपा माने ओजन जे ओजन मोर पिलार बैग टेकी देखुथिली भयंकर ओजन सेटा असली लोक केड़े ओजन हेला बैग रे हां देखो 15टा बही धरिकी ना कुटी को जीवे स्कूल को चर्च आइला बेले छुचाई हाथे बाइबल मिसा नथिबो गीत बही नथिबो किछि नथिबो आमे पाठ एई पाठ पढेबु से पाठ पढेबु डॉक्टर करबु इंजीनियर करबु एबे कोन सब लीक ही जाउछि पेपर लीक ही जाइछंती चिड़ी जाई किना से माने कोन करछंती प्रोटेस्ट करछंती ताबे सब को माडो कुटकुटा माड भयंकर माड खाई दुख लगुच आमर पुओ झील मान आमर लोक माने निर्धूम मारी बाछीचु आमे फुल फुटे किए आमे फुल फुटेलु से माने मारुचंती परिस्थिति सेमती प्रिय माने की प्रकार अवस्था एई प्रकार देशर कौनसी प्रकार अवस्था भलो नहीं आमर दायित्व है प्रार्थना आमे करिबा कथा एते पाठ साठ पढ़ेबा पुओ झियो माननकु रास्ता घाट रे से माने अछंती 20 दिन से माने उपवास कला पर कोन देबा कथा खाइबा को कोनटा देले लाठी माडो जेते बेले से देखुचंती मां बापा माने केंदी कांदु नथि एमिति माडो से माने खाइचंती से माने वर्षा रे खरा रे से माने सिजिचंती प्रिय माने आमर दायित्व आमे आमर पुओ झियो मान को शिक्षित करेबार अछि से लिखा गला तुमे बालकर गंतव्य पथरे ताकू शिक्षित कराओ ता पछ कोन लिखा गला तेणु से वृद्ध हेले है तोइर विमुख हेबो नहीं आमर दायित्व कौन शिखेबा आमे आमर पुओ झियो मान को कौन शिखेबा को विषय आमे शिखेबार आवश्यक रहिछि जोटा कि सेमानकर भविष्य मंगलमय हेबो प्रथम विषय आमे शिखेबा मो सहित आपण माने फिटेबे शिखेबा कोन माथ्यू सुसमाचार 6 अध्याय 33 पद के न देखि के कहि परिबो किंतु तुम्हे माने प्रथमले ताहांको राज्य धार्मिकता अन्वेषण करो तृतीय का अछि कि किंतु तुम्हे माने प्रथमले ताहांको राज्य और धार्मिकतार अन्वेषण करो आ एही समस्त विषय मध्य तुम्ह माननकु दिया जीवो हालेलुया कौन शिखेबा तांकु शिखेबा प्रथम रे प्रभु तापरे सब एटा हम शिखेबार अछि एटा हमर दायित्व हला प्रथम रे तो जीवन रे प्रभु एटा बालकों को एटा हम शिखेबार अछि सबटु फर्स्ट तू कौन करिवु प्रभु को तो जीवन रे रखिबु एटा प्रत्येक मां बापा मानकर दायित्व निज पुओ झियो मान को शिखेबार अछि प्रभु को ऊपरे रखिकिना बोले जे परमेश्वर को ऊपरे रखिबो परमेश्वर ताकू मध्ये ऊपरे रखिबे सेबे लिखा वाला प्रथम रे द्वितीय रे ना तृतीय रे आम ख्रिस्टियन समाज रे केते नंबर रे प्रभु अछंती 8 नंबर कि 9 नंबर जेते बेले कॉलेज रे पाठ पढबु गोटे ऑप्शनल थाए हां कंपलसरी थाए ता सहित ऑप्शनल थाए हेले नेबो नले नहीं आमर पुओ झियो माने आमर मां बापा माने प्रभु को कौन करछंती ऑप्शनल रखिचंती चर्च गले चलबो न गले चलबो बाइबल पढ़ले चलबो न पढ़ले होमवर्क कलु बोलु थिबे बाइबल पढ़लु बोल पचारुचंती की नहीं मां माने एम्ति रहबार अछि मुखस्थ वाक्य कहले जलखिया मिलबो बोले पिला घसबो कि नहीं
ଘଷବ ସେ ସେଇଟା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଲାଠି ମାଡ଼ ନ ଖାଆନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ହୀନସ୍ତା ନ ହୁଅନ୍ତୁ ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବ କଣ ଶିଖେଇବା ପୁଅରେ ତୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆକା ପ୍ରଥମ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୋଷକୁ ସେମାନେ ଶିଖେଇବେ କଣ ଶିଖେଇବେ ଆମକୁ ପୁଅ ଝିଅ ହେଉନଥିଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ତାପରେ ଡକ୍ଟର ସରିଗଲେ ମେଡିକାଲ ସରିଗଲେ ଔଷଧ ସରିଗଲେ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକା କାମ ଦେଲେ ହାଲେଲୁୟା ପରମେଶ୍ୱର ଏକା ତୋତେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି তুই আমার ছুয়া হেবা আগুরু তু সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরଙ୍କ ছুয়া অটু এইটা শিখাইবার ଅଛି তু কেমিতি আমি শিখাইବାକୁ পড়িব আমার পুଅ ଝିଅ ମାନେ ফার্স্ট আমি শিখাইবার ଅଛି প্রভু তো জীবନରେ প্রথম তু প্রভুଙ୍କୁ তো জীবନରେ প্রথম স্থান তু দেবু ସେଇଟା ଶିଖାଇବାର ଅଛି ରବିବାର ଦିନ ତୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ଯିବୁ ନାହିଁ तू पिकनिक जीवु नहीं विवाह भोजी खाइबा को जीवु नहीं तू अन्य कोठी जीवु नहीं तू चर्च धरिकिना फर्स्ट बाइबल धरिकिना चर्च को तू आमे सेटा आमे सिखाइबार अछि हमर आमे सेंति सीरियसली के सिखाइबो तांकू मां बापांकर दायित्व सेटा आमे सेटा आमे सिखाइबो बोल कहले हमर पुओ झियो प्रभु रे बढ़बे प्रभु हमर पुओ झियो मानकर যত্ন নেবে যোউঠি গলে মধ্য পরমেশ্বর তাଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ ତେବେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଏ ବର୍ଥଡେ ରେ ସନ୍ତୋଷକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହିବୁ ଚକଲେଟ ଖାଇବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବୁ ବୋଲି ତା କହିହେବ ମାତ୍ର ସନ୍ତୋଷକୁ କହିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ମା ବାପାକୁ କହିବା କୋଉଟା ତୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ କିଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ प्रभु प्रथम तांकु आका फर्स्ट आमे जीवन में रखिबार अछि सेटा आमे कहिबार अछि प्रथम विषय हला परमेश्वर को आम जीवन रे प्रथम स्थान आमे देबार अछि द्वितीय रे आमे सेमान को कोन सिखेबा आमे पढिबा आमे मोसे तापर माने फिटेबे एफिसियो पुस्तक 6 अध्याय 1 पदर पढ़िबा हे पिला माने प्रभुଙ୍କ सकाशे आपण आपण पितामाताଙ୍କର आज्ञाबह हो कोन सिखेबार अछि आज्ञाबह पितामाताଙ୍କର आज्ञाबह हो एबे मध्य हमर मां बापा अछंती एबे मध्य हमर मांकर कथा हमर बापांकर कथा हमें मानुछु आमे जदि हमर मां बापा को जवाब दउथिबु आमर मां बापा को आमे जत्न नउ नथिबु कोन हेबो गोटे थर गोटे स्वामी स्त्री तांकर मां को धरिकिना ओल्ड एज होम को जाउछन माने वृद्धा आश्रम को ए डकरी को नेबा और कुड छाडी देबा वृद्धा आश्रम रे छाडी देबा घर के बांधीची मां बांधीची विवाह ही गला परे पुनी ए मां से घर रही पारे बने से घर काटा ही गला पिलाटा ही गला एबे मां जे कुट रहबो आश्रम रे रहबो हां ए माजन और माजनी कुट रहबे घरे थिबे से पिला को धरी किना से तांकर मां को धरी किना छाडबा को गला परे से लेखा लेखी करूछंती गोटे फॉर्म गोटे देले ए फॉर्म टा फिल अप करो और तुम्हें कौन करो तुम मां को एठी रखी दियो से फॉर्म फिलअप कला बेले पिला किस कहूची मते मिसा गोटे फॉर्म देई थाओ कहीं मुई विवाह हेले मोर मां को मिसाणी रखबी बोलला बुझो तो ता पछे से भल भाबरे देखुची नाही मो मां को रखबा नहीं एती नहीं छिबा हां तो जहा बुनीचो सेटा ही काटिबो तुम माँ बापा को जेंती व्यवहार करिच तुम सास ससुर को जेंती व्यवहार करिच सेटा ही तुम प्रति घटबो जानी थिबार अछि एठी आमे सिखाइबार अछि आमे जदि हमर माँ बापा को आमे सम्मान आमे देबा नहीं हमर पुओ झियो माने हमको कि प्रकार भाबरे सम्मान दे प्रथमे प्रभु को आमे सम्मान देबार अछि हमनकर भारत रे
माँ बापा को प्रभु भाव में मानवे से एते सम्मान एते रेस्पेक्ट से देवे मतलब बाइबल आम शिखाए जे तुमर माँ बापा को समादर करिवो तुमे सेमानकर जत्न नेब सेमानकर कथा को अमान्य करिवो नहीं आज ये सब जगह देखा जाए ना मुझे मध्य से आड़े जाए मझी मझिरे गोटे धड़ा मिठा गोटे अच्छी आ माँ को से मिठा बहुत पसंद मुझे मिठा किणिकिना माँ को आनिक बेसी नहीं 50 टंकार माँ बापा को खुशी करने केते टंका दरकार हाँ 20,000 टंकार पाट शाढ़ी दरकार कि ना कौन दरकार अच्छी ना कौन खाइबे मते गोटे बिरियानी आनी दियो बोल कहबे ना किछि नहीं माँ बापा माने जदि टिके गरम पकुड़ी नहीं देले ए बापा सरदा जेतेबेले हमर लुगा दुकान मु काम करूथली गोटे लुगा डैमेज हो गला सेतेबेले से लुगा मते देले तू नहीं जा रे बोल कहले मुई से लुगा को आनिया माँ को दे देली आ माँ पिंदी दे फाटले कोन डैमेज अछि मोर पुओ आनी देइछि बोली चारिआडे से देखाई बुलुछन हमर माँ बापा को बेसी खुशी करबा दरकार नहीं 200 टंकार साड़ी मिलु नहीं कि 200 टंकार साड़ी देले हमर माँ माने खुशी ही हम बापा माने खुशी ही जिबे हम बापा को किणा ड्रेस पसंद नहीं तांको सिलेबा डाका पसंद से बर्थडे रे आमे तांको सिलेबा कपड़ा आमे देइछु एनिवर्सरी थिला काली प्रिय माने आमर माँ बापा को आमे जदि समादर करबा ताले आमर पुओ झियो माने मध्य हमकु समादर करबे आमे तांको सेटा सिखेबार अछि आमर मु केबे मध्य आमर माँ को सहित हाई स्केल रे कथा हुए नहीं कि बापा को सहित मध्य हाई स्केल रे कथा हुए आम बापा टिके टिके तांकर टिके थिबो दोष थिबो हेले मध्य दान कंट थिबे सेरा आमर से सब स्टोरी नथिबार अछि आमर माँ बापा को आमे इटा शिखेबार अछि पिला मान समादर करो प्रथमे शिखेबार अछि प्रभु को तुम जीवन रे प्रथम स्थान दियो द्वितीय रे आमे शिखेबार अछि माँ बापा को सम्मान करो जेते पाठ पढु पिला जेते पाठ पढ़ले बापा ही योगी से पुओ को पुआ का थिबो माँ को माँ का थिबो तेरे एटा अमानकर दायित्व कहीं मु कहूची एटा कौन करो हे पिला माने प्रभुंक सकाशे अपना अपना पिता मातांकर आज्ञा बह हो भावंतु ए दुनियार परिस्थिति जानी नाहंती एबे मझिरे गोटे न्यूज गोटे आसला गोटे झियो पैसा देकिना तार माँ को हत्या कर दे ये निजे पैसा देला मोर माँ को तू जाइकिना मर्डर कर बोलिकिना कहीं से तार माँ मरले से माँ चाकरी आपको मिलबो बोली तार माँ को मारी दी पछे जना पड़ला जे से तार बापा को मिसा मारी दी बापा मरला परे से चाकरी आपको मिलबो बोलला बेले से चाकरी मिली जाइछि तार माँ को एथि पई से सेमति बोले एमती चंडाल चंडालिनी माने मिसा अछन की प्रकार पुओ झियो कौन शिखाइछु आमे तांकू को विषय रे शिखाइछु आमे जारो डायपर चेंज कलु जारो आमे जत्न नेलु से लास्ट को माँ बापा को हत्या करबा को जाउछि माने कहीं ना आमे ठीक रे आमे शिखाइनु आमे सब धरेलु आमे सब पुस्तक धरेलु आमे आम निरंजन भाई कहे केजी ठारू पीजी पर्यंत सब बही देलु मात्र बाइबल हाथ रे आमे देइनु आमर पुओ झियो मान को बाइबल आमे देबार अछि हाथ रे फैन बंद करबा कि भाई जेटा ते बंद कर दियो लास्ट स्विच मारो हाँ सबार देखो हाँ ठीक था बढ़िया प्रभु आमान को साहाय्य करंतु आमर पुओ झियो मान को सेटा शिखेबार अछि प्रभु को पाख को आणले से मान को प्रभु शिखेबे सेति भाई मु कहबा पाई चाहे आमर पुओ झियो मान को संडे स्कूल छाड़ीबाटा बंद करबार नै आमर केतरा भाई मान अच्छे दूर रे थिबे गाड़ी रे आनबे संडे स्कूल छाड़ी देबे ता पछे आसिकिना तांकू नै किना जिबे प्रभु मान को साहाय्य करंतु देखा जाउची तुमे कोन करो पिता मातांकर आज्ञा बह हुओ कारण ता यथार्थ अपना पितामाता को समादर करो कौन का को समादर करो एटा शिखेबार अछि आम निजर माँ बापा को जदि आमे सम्मान आमे दउनु
आमे काकू दुनिया लोक को जेते प्रणाम करो मुंडिया मारो जुटा करो निजर माँ बापा को लोक सम्मान देबे ना यही प्रकार पुओ झियो मान अछंती कहबे आगो मोर संगे चलबू नहीं दे मुई आगे जाउथिबी तुई पछे आसुथि तोते माँ बोली कहबा को मते लाज लागुछ घेनिया नुआ माँ गोटे बुझंतु एटा हस बुझुंती कि माइकल जैक्सन नुआ माँ किणले माइकल जैक्सन आफ्रिकार लोक ये प्लास्टिक सर्जरी करी गोरा ही गले माँ माने केंती थे माँ बापा माने कला कला थिले सेथि पई से भोड़ा देइकिना से माँ बापा दरकार नहीं बोली ए माँ बाप को रखी और तांको डेंस देखबा को आमे रेडी हां सेंती लोक माने मिसा अछंती दुनिया रे निजर माँ बापा को आमे जो सम्मान आमे देबा नहीं मंगल दीर्घायु हमको केमती मिलिबो आज अनेक पुओ झियो माने अल्प बयस रे से मान चली जाउछन जेते बेले छुआ मोर बड़ मान सहित केमती व्यवहार कर शिखेबार एबे आमर दुकान आमर साई रे दुकान अच्छी लक्ष्मी दुकान अच्छी कि नहीं आमे जदि कह लक्ष्मी दुकान जा बोल कहले लक्ष्मी दुकान रे नहीं लक्ष्मी दुकान नहीं कि दुकान लक्ष्मी अंकल दुकान एटा शिखेबार अच्छी आमे शिखेबू नहीं आमे लक्ष्मी दुकान माछो वाला माछो अंकल बोल कहबार अच्छी के माछ वाला आसी गो माछ वाला आसी आमे केंती शिखाउछु आमे एबे कोयला धरिक आमे के जिबे मु छोटो थिला बेले से कोयला वाला बेले डाके यार को आसो बेले डाकली मुसे कोयला जे नेउतिले मो देखि लोक हसले यार को आरे बेले डाकबार पुनी कोयला वाला केंती परिस्थिति गुडी को का को सम्मान नहीं से कोयला न देले तुम रांधी खाई पारबो नहीं यार आरे परिस्थिति सेमती का को केमती सम्मान देबार आमे हमर पुओ झियो मान को शिखेबार अछि अंकल आंटी केमती बोली कहबार अछि से सेमती रहिबा को पड़बो आमे समादर करबाटा हमको पुओ झियो को शिखेबा एटा होछि बालकर गंतव्य एटा स्कूल कॉलेज रे सिखा जाए नहीं एटा परमेश्वर ही शिखेबे आ एटा से मानकर मंगल करिवो लेखा जाउची ना पढंतु एहा प्रतिज्ञा युक्त गोटे प्रधान आज्ञा जेपरे तुमरो मंगल हेबो आ तुमरे पृथ्वी रे दीर्घायु हेबो जो पुओ झियो माने निजर माँ बापा को सम्मान देई नाहंती हला से मानकर केबे कहारो मंगल हेई नै केबे मंगल हेई नै केबे दीर्घायु से माने हेई नाहंती आमर पुओ झियो मान को आम कौन शिखेबार अच्छी बड़ लोक मान को सम्मान देवाटा शिखेबार एटा मु आपण मान को बड़ लोक मान को सम्मान देवाटा शिखेले से मानकर आयु दिन को दिन बढ़ दिनकर घटना साउल राजा थिबा समय रे से कहले जे एई जगार पानी जे पीबो तार जीवन जीव बोल कहले से जगार पानी जाइकिना साउल राजा पुओ पी देले पचारे किए पीले नहीं ए पीला राजा कौन कहते जीवन जीव बोलते मारवा को बाहर आओ मोर पुओ हेले मध्य आगु मारदेली मारदी बोला लोक मान ठिया गले ए पिलार की भूल ताकू शोष लगला पानी पीला तुम नियम अनुसार मारिद मोर कहबाटा कौन गोटे पिला को परमेश्वर अनुग्रह मिशा दरकार मनुष्य मानकर अनुग्रह दरकार देखंतु केतरा पिला साई रे थिबे बाहर जदि किए आसी पिला को मारुथिबे बोले भल्ले हेला ए पिला को आरी मारन एते दुष्ट हटा बाजू दुम हाय हाय बोलथि रे केतरा पिला को जदि किए छुईला बोल तो समस्ते बाहर बैग आमर पिला कहीं छुचु कहीं से पिला पाखरे मनुष्य मानकर मध्य अनुग्रह अछि आमर पिला छियो नहीं बोले हेबो कि आमर पिला को से दुई जन कबे छियो नहीं बोल धरी धरी बुलुथिले केंती हेबो आमर पिला मानक पाखरे मनुष्य मानकर अनुग्रह मध्य थिबार अछि
ଆମ ପିଲାକୁ କହିବେ ଯା ବାପା ଏଠି ଟିକେ ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଆଣିଦେ, କହିବେ କି ନାଇଁ? ଏଇ ପାଖରୁ ଯାଇକି ଆଣିଦବ। ମୋର ପିଲାକୁ ଚା ଗୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ପଠେଇଲ, ମୁଇଁ ଚା ପିଉ ନାହିଁ ବୋଲେ ହେବ କି? ନାଇଁ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକର ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପାଇବାର ଅଛି। ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆମେ ଖାଉଥିବୁ ଏଠି, କିଏ ଗୋଟେ ଟୁପୁ କରି ଖୁଆଇ ଦେଇ ପାରିବ କି ନାଇଁ? ଏ ଉଗଲା ଉଗଲା ବୋଲେ ହେବ କି ସେଟା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ବାପା ଆମର ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପିଲାକୁ ଛୁଇଁବାର ନାହିଁ, ନହେଲେ ମର୍ତ୍ତିକଟର ହେବେ ବୋଲା ଏମିତି କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ହେବ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅକୁ ସମସ୍ତେ ଗେଲ କରବାର ଇଚ୍ଛା। ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲିକିନା ଇଏ ଟିକେ ପାଇବି, ସେ ଟିକେ ପାଇବି, ସେ ଟିକେ ପାଇବି, ପାଇବେ କି ନାଇଁ? ପାଇବେ, ଗେଲ କରିବେ। ବେଶୀ ଚୁମି ଦଉଛନ୍ତି, ଧଲା ଧଲା ଚିନ୍ ହେଇଯାଉ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବେ ଆକା ସେଟା। ଏଇ ରୁମାଲରେ ପୁଚିକିନା ଚୁମ ବୋଲେ ହେବ କି ସେଟା? ହଁ, ଡୋକରି ଚୁମା ମିଆ ଦେବା ନାଇଁ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଧରବାକୁ। ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପାଷ୍ଟର ହେବା ଆଗରୁ ବଡ ହେଇଗଲେ, ଏବେ କିଏ କାକାଇ ବୋଲେ ଅଣ୍ଟା ବଥା ଏବେ ଆଉ କିଏ କାକାଇ ନାହିଁ ଆହୁରି। ଏବେ ଏ ପାଳକଙ୍କର ପୁଅ ସୁନ୍ଦରା ଗୁଲଗୁଲ ହେଇକିନା ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେନେ ସେ ପାର ମାନେ ପାଇବି ପାଇବି ବୋଲୁଥିବ, ତାର ସେ ମିଶା ଇଏ କରୁଥିବ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିବ। ସେ କହିଲେ ଆକୁ କିଏ ମାରିବ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି। ଆଉ ପିଲାକୁ ଯଦି ବାଟରେ ଯଦି କିଏ ବିଡଉଥିବ ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞାର ପୁଅ ଏତେ ଭଲ ପିଲା, ତାକୁ କିଏ କରୁଛି ଅମକ କରୁଛି ବୋଲିକିନା 15 ଜଣ ଉଠିବେ। ଯଦି ଆମର ପିଲାକୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକରେ ଆମେ କରିନୁ ଚ ନାହିଁ କର ନାହିଁ ବୋଲେ କଣ ଅବସ୍ଥା ଆମର ହେବ? ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ଶିଖେଇବା? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। ହରିବନ୍ଧୁ ଭାଇ, ଟାଇମ ହେଇନାହିଁ ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ଅଛି ତ। ଓକେ, ପଢିବା 31। ହଁ, ହିତୋପଦେଶ 31 ରେ ଏଠି କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହଉଛି ପଢନ୍ତୁ। କରୁ ସମୁଏଲ ରାଜାର ନାଇଁ, କଥା। କଣ ଲମୁଏଲ? ସାମୁଏଲ ନାଇଁ। ପଢ ବାପା, ପଢେ। ଲମୁଏଲ ରାଜାର କଥା। ଓକେ, ଲମୁଏଲ ରାଜାଙ୍କର କଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ମାତା ତାହାକୁ ଯାହା ଶିଖାଇଥିଲା ସେହି ଭାରତ ବୋଲେ କେମିତି ନୋଟ କରାହେଇଛି? ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତାର ମା କଣ କରୁଛି ଶିଖାଇଛି, ସେଇଟାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲେଖିକିନା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲେଖିକିନା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଟା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନବାନ ପୁସ୍ତକରେ ଏଟା ଆସିଛି, କେମିତି ଶିଖା ଯାଉଛି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଗଲି, ଆମ ମା ମତେ ଆସିକିନା ଶିଖେଇଲେ, ଦେଖେ କଲେଜ ଯାଉଛୁ, ଟେଡା ମେଡା ଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମା ଭଉଣୀକୁ ମିଶା ଗାଳି କରିବେ, ଦେଖ କାହାର ସହିତ ଲାଗବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମତେ ଶିଖାଉଥିଲେ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, ମା ଭଉଣୀକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଛାଡିଦେବି କି ବୋଲା ପରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ମା ମାନଙ୍କର କାମ ଶିଖେଇକିନା ପଠେଇବେ। ପିଲା ଦେଖେ, ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳେ ଡେବରି ବାଟେ ଯିବୁ, ଶିଖେଇବେ କି ନାଇଁ? ସାଇକେଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲେଇକିନା ଯିବୁ, ଏଟା ସବୁ ଶିଖେଇବେ। ଏଇଟା ମା ମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା, ଏମିତି ଶିଖେଇବାଟା। ଏଇଟା ବହୁତ ଶିଖେଇବେ। ତୁ ଯିବୁ, କାହାର ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗବୁ ନାହିଁ ନା, ରେ ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ଜିନ୍ତି ଲାଗବୁ କହିବେ କି? ଯେମିତି ସେ ଶିଖେଇବେ, କାହା ସହିତ ଲାଗବୁ ନାହିଁ। କେମିତି ଶିଖାଉଛନ୍ତି, କଣ ବୋଲି ଶିଖାଉଛନ୍ତି? ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ହେ ମୋ ଗର୍ଭର ପୁତ୍ର, ହେ ମୋ ମାନତର ପୁତ୍ର, କଣ କହିବି? କି ସୁନ୍ଦର! କି ପୁତ୍ର ଏଟା? ଗର୍ଭର ପୁତ୍ର, ମାନତର ପୁତ୍ର। ମୁଁ କଣ କହିବି ତତେ, ମତେ ଗୋଟେ ପାଟ ଶାଢୀ କିଣି ଆଣିଦେ ବୋଲଛି ନା କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ବଳ ଦିଅ ନାହିଁ। ମାନେ କଣଟା ଲାଇନ ଫାଇନ ମାରନା ରେ ବାବୁ, ଏଇଟା ଅସୁବିଧା। ଏଇଟା
ମା ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଛି। ଦେଖ ଲୋକର ମା ଭଉଣୀକୁ କେମିତି ଦେଖିବୁ, ମା ଭଉଣୀ ପରି ଦେଖିବୁ ତୁଇ। ଏଟା କିଏ ଶିଖାଇଥିଲେ? ଏଟା ଲୋମୁଏଲ ରାଜାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଆଜିକାଲି କଣ ସେମିତି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯୋସେଫକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଶିଖାଇଥିଲେ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ଲୋକର ଭଉଣୀକୁ ନିଜର ଭଉଣୀ ପରି ଦେଖୁ। ପଟିଫର୍ନି କଣ କରୁଥିଲା? ଏବାଟା 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 ବୋଲୁଥିଲା। ଇଏ କଣ ବୋଲୁଥିଲା? ସେବାଟେ ଯା ସେବାଟେ ଯା ସେବାଟେ ଯା। କେମିତି? ଏଇଟା ହେଲା ଶିକ୍ଷା। ଏଇଟା ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଆମର ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସି ଠିଆ ହେବେ, ତୁମର ପିଲା ମୋର ଭଉଣୀକୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳେ କମେଣ୍ଟସ ମାରୁଛି ବୋଲେ ଆମ ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେବେ, କେମିତି ଲାଗିବ? ମୋର ପିଲା ମାରବ ନାଇଁ କି ବୋଲା ପରେ ଆମେ ଆମେ ଏଇଟା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି ଆମର ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଠିକରେ ଶିଖି ପାରିବେ। ସେ ଶିଖାଇଥିଲେ ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ, ଅନ୍ୟର ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ। ତୋର ବି ଯଦି ମା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ବି ମା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଠିକରେ ଦେଖିବୁ। ଆମେ ସେମିତି ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆମର ମା ମାନେ ସେମିତି ଶିଖାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଲସାକୁ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକିନା ଟାଟା ବାଇ ବାଇ ଆମେ କରିନୁ। ଆମର ମା ମାନେ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସେ ଶିଖାଇଥିଲେ, ଏମିତି କାମ କରିବ ସେମିତି କାମ କରିବ। ଆମେ ଏଇଟା ଶିଖେଇବାର ଅଛି ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ। ଇଏ ଲୋମୁଏଲ ରାଜାଙ୍କର ମା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବଳ ଦେବୁ ନାହିଁ। ବଳ ଦେବୁ ମାନେ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାନି ଭଉଣୀକୁ ମାକୁ କିଛି ଆଣି ଦଉନଥିବେ, ମାତ୍ର ସେ ଝିଅକୁ ବର୍ଥଡେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ, ତା ପଛେ ପାଣ୍ଡୁଇ କିଣିଦେବେ, ଯୋଉ ପାଣ୍ଡୁରି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ମାରବ ତାକୁ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ରହୁଛି। এইটা ସେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। এইটা ଆମେ ଶିଖେଇବାର ଅଛି। ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନ ସହିତ ବାରମ୍ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଛି। ବହି ଟିକେ ଏମିତି ଟିକେ ଉଲ୍ଟେଇକିନା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଏତେ ଭଲ ପବିତ୍ର ଲୋକ ଥିବେ, ପ୍ରେମ ପତ୍ର ମିଶା ବାଇବଲରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବେ। ଭଲ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ। କାହିଁକି ଏଠି ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମା ପାଇ ହବ କି ନାଇଁ? ବୁଝୁଛ ସବୁ ତ? ହସୁଛ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆପଣ ବଳ ଦିଅ ନାହିଁ। ଅବା ରାଜା ମାନେ ଜହିରେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତହିଁରେ ଗତି କର ନାହିଁ। ରାଜା ମାନେ କୋଉଠି ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି? ମାଇଜି ନିଶା, ବଡେ ନିଶା, ଏମିତି ଅଛି କି ନାହିଁ? ସେଠି ରାଜା ମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ରାଜା ଯାକ ସେମିତି ବିନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ସେ ମାର୍ଗରେ ଯା ନା ରେ ବାବୁ, ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବୁ, ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବୁ। ସେଟା ଠିକ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ବୋଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ପଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢେଇବି, 7 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ ହିତୋପଦେଶ। 7:7 ମନେ ରହିବ ସବୁବେଳେ ହେଲା। 7:7 ତହିଁରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅଜ୍ଞାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଚିହ୍ନିଲି ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଯୁବା ଲୋକ। ଓକେ, କି ହୀନ? ପାଠ ଭୟଙ୍କର ପଢିଛି BA MA ନେଇକି, ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ତାକୁ। କୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲବାର ନାହିଁ। ସେ ଏତେ ପାଠ ପଢିକିନା ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଦେହ ଧନ୍ଦା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ମଦ ପିଇବା ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଜୁଆ ଖେଳବା ରାସ୍ତାରେ ସେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଏତେ ପାଠ ପଢିକିନା ମିଶାକୁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲବାର ନାହିଁ। এইটা ସଲୋମନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଲି ଝରକା ଆଡୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଝରକା ଆଡେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏତେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ସେ? ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀର ଗୃହ କୋଣ ନିକଟସ୍ଥ ଗଳି ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ତାହାର ଗୃହକୁ ଯିବା ପଥରେ ଚାଲିଲା। ଏଇଟାକୁ ଯିଏ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି ତାକୁ କଣ ବୋଲି କହିବେ? ମୂର୍ଖ, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚାଲୁଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା କଥା ନାହିଁ। ଠିକ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏଟା ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ସେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖେଇବା। ଯେହେତୁ ଲମ୍ବାଟା ସେଟା
ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଥିଲୁ ଲମୁଏଲ ରାଜାଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ଆସିବା ଫାଷ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆପଣ ବଳ ଦିଅ ନାହିଁ ତାପରେ 4ରେ ହେ ଲମୁଏଲ ହଁ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପାନ କରିବା ଉଚିତ ହଁ ନୁହେଁ ମାନେ ମଦ ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେଇଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ପିଇବନି ଏଟା ମା ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ସାହିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଇକିନା ପଳାଇଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଦୁଃଖ କଲେ ଆସି କୁଆଡେ ଡେଇଁ ପକାଇଲେ ତା ପଛେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବାହାର କରାଗଲା ସେଠୁ ଆଉ ସେ ପିଉନାହାନ୍ତି ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଇଛୁ ବୋଲେ ସେ ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ନାହିଁ ଆମର ତ କେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଯେ ପୁଡ଼ିଆ କଣ ପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି ପାର୍ଟି ଫ୍ରେଶ ପାଇଁ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉ ମାନେ ଆ କରିପାରିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଅ ବୋଲେ ଏ 4ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଯିବ ନାହିଁ ଏମିତି ଯିବ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ମାଇଜି ମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ଣ୍ଣା ମାନଙ୍କୁ ଛି କିଛି ନାହିଁ ଉଲ୍ଟା ଆହୁରି ପୁଡ଼ିଆ ମାନେ ଦେଉଥିବେ ଏଇଟା ଏଇଠି ଯାଉଛ ମାର୍କେଟ କୁ ହେଲା ତୁମେ ଆଣିଥିବ ସବୁ କଲା ପରେ ସେଇଟା ମିଶା କିଣି ଆଣିଦେବେ ନିୟମ ତୁମଟା ନିୟ ଚେସ୍ ନଥିଲା ବେଳେ 2ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛି ମୋ କେତେ ଭଲ ଆମେ ସେ ସବୁ ଆଡକୁ ଯିବା ଏଇଟା ଯାକ ଆମେ ଶିଖେଇବାର ଅଛି ଏଇଟା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ଶିଖେଇବେ ନାହିଁ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏକା ପ୍ରଥମ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି 2ଟା ଜାଗାରେ 2ଟା ମୋରେ ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା ମାଇଜି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମଦ ତାର 3 ନମ୍ବର ବୋଲେ ମାଉସୀ ଯିବ 3ଟା ମୋକୁ ମନେ ରଖବ ହେଲା ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାର ଅଛି ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଶିଖେଇବା ଆମେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବୁଢା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥରେ ସେମାନେ ଚାଲିବେ ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ଲେଖାଯାଉଛି କଣ ବୋଲି ଲମୁଏଲ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ 2 ଥର ଲେଖାଯାଉଛି ମାନେ ବିଲକୁଲ ଉଚିତ ନୁହେଁ ତା ପଛେ କିଓ ବା ମଧ୍ୟ କାହିଁ ବୋଲି କହିବା ଭୂତପତି ମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ ମଦ୍ୟ କାହିଁ ମାନେ କଣଟା ଏ ଗାଁରେ ମଦ ଦୋକାନ କୋଟି ଅଛି ବୋଲବାଟା ଅଛିବେ କି ନାହିଁ ଖୋଜୁଥିବେ ଏଇଟା ପଚାରବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏଇଟା ମାନେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆମେ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ ପିତା ମାତା ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଭଲ ଥିବ ସେମାନେ କୌଣସି ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଁ ଫେପା ହେଉନଥିବେ କି କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନଙ୍କର ନଥିବ ଏଇଟା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏଇ 4ଟା ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ମାନେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି ଯଦି ଆମର ପୁଅ କି ଝିଅ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତାର ବ୍ୟାଗରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପେନସିଲ ଅଛି ରବର ଅଛି ଯୋଉଟା କିଣିଆ ଦେଇନାହ ସେଟା ପଚାରିବ କି ନାହିଁ ସେଟା କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଏଟା ବଢିଆଟା ଆଣିଛୁ ରେ କାଲି କାହାକୁ ଡାଣ ବୋଲେ ହେବ କି ଭଲଟା ଆଣିଛୁ ତ ଦିଦି ପାଇଁ ମିଠା ଡାଣ ବୋଲେ କେମିତି ହେବ ସେଟା ପିଲା ନଷ୍ଟ ହେବ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ଜେଲରେ ଅଛି ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହବ ତାକୁ ପଚରାଗଲା ତୁମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କଣ ସେ କହିଲା ମୋର ମା ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ମା ଗଲାରୁ ସେ ମଝିରେ ଲୁହା ରଡ ଅଛି ସିଆଡେ ପୁଅ ଅଛି ଇଆଡେ ମା ଅଛି ସେ ମାକୁ କହିଲେ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିବେ
ପାଖକୁ ଆସେ କାନରେ କଣ କହିବି ବୋଲି ଯାଇକିନା କାନକୁ ଜୋରେ କାମୁଡି ଦେଲା, ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା, ଦାନ୍ତରେ କାନକୁ ଚୁବେଇକି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା। ସେ ମା ରକ୍ତାକ୍ତରେ କଣ ପାଇଁ ତତେ ଏତି ମତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ ବୋଲି ଲାଗୁ। ସେ କହିଲା, ମା ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ପେନସିଲ ଚୋରି ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲି ସେତେବେଳେ 2 ବାଡି ମାରିଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ଏଡେ ବଡ ଡକାୟତ ହେଇକିନା ମୁଁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଯାଇନଥାନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ତୁ ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହୁ, ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ତୁ ଯଦି ମତେ ମଦ ପିଇଲା ବେଳେ କୁକୁରଟା ମାରିଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ମୋର କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ଏ ପୁଅ ସେ ଝିଅ ସହିତ ଫେ ହେଲା ବେଳେ ତୁ ମାରିଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ଠିକ ଲୋକକୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ସେଟା ଆମେ କରିନୁ। ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଟା ଆମେ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର କଣ, ଆମେ ଏଇ କୋରାପୁଟିଆ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର କଣ, ଯେମିତି ପିଲା ଯଦି ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଥିବ ବୋଲି କହିଲେ ହିନ୍ଦୁ ହେଉ ମଦୁଆ ହେଉ ଯେମିତି ହେଉ ନେଇଯାଉ, ସେ ଖାଇବ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲିକି ତାକୁ ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସନ୍ତୋଷର ବର୍ଥଡେରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଛୁଆ ମାନେ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମୋ ପୁଅ ଉଠିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଆମ ସହିତ ଶୋଇ ବସେ। ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ତାର କାମ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିନା ସେ 1 ମିନିଟ ପ୍ରଭୁ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ଦେଲ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେତିକି ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ଆମର ଥିବାର ଅଛି, ସେଇ ରୀତିନୀତି ଗୁଡିକ ଆମର ଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆମର ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଚଲା ପଥରେ କିଏ ଶିଖେଇବ? ଆମେ ଶିଖେଇବା, ମା ବାପା ଶିଖେଇବା, ସାଙ୍ଗସାଥି ଶିଖେଇବେ ନାହିଁ, ବାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଶିଖେଇବେ ନାହିଁ, ଦୁନିଆ ଲୋକ ଶିଖେଇବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଶିଖେଇବା। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ବାଟରେ ଯିବାଟା ଶିଖେଇବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।